अल्लाह की रहमत से ये महदुल कुरान करीम को एजाज़ अल्लाह ने बख्शाया कि पूरे पाकिस्तान की करीम कारियों की यहाँ इकट्ठी हुई। जनाब कारी मोहम्मद अकबर मालिकी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह 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 चेयर माशाअल्लाह कैफल मजीद माशाअल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह उसवतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا الله ما شاء الله ما شاء الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله الله ما شاء الله ما شاء الله من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الله وما بدلوا تبديلا الله ما شاء الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ما شاء الله اللهم ما شاء الله جميل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء
إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. الله 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 الله. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا
माशाअल्लाह 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 अल्लाह मज़ीद फज़ील ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها والأرض وما طحاها الله 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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم माशाअल्लाह 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इल्म व अमल में बरकत फरमाए, आपकी आवाज़ में, आपकी आवाज़ के सोज में बरकत फरमाए।